Hello my dear students, welcome back to our channel नवम श्रेणी पिलामाने। आज आमे तुम साहित्य धारा बहिर जो प्रथम पद्य रही वंदे उत्कल जननी तो तार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम यही भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो जदि तुम मैंने नवम श्रेणीर समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक देखापी चाहूँ तो तुम मैंने आज ही चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक तुम मैंने फ्री रे देखिपर। ठीक अच्छे तो चलो एबे आमे प्रश्न उत्तर गुड़िक सब देखा। तो देख पिला माने एटा हूँ गोटे पीडीएफ टीए है तो जहाँ को मुझे बनई तुम मानकर अभ्यासर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक को मुझे लिखिदे। तो यहाँ तुम मान बही टी अलग लगुव। ठीक अच्छे तुम मैंने बही देखिले सबकि जापर। ठीक अच्छे तो देख एक नंबर तो एक नंबर क्वेश्चन रही निम्नलिखित उक्ति मध्यरु ठीक उक्ति गुड़िक बाछि लिखिब। तो ये जो क ठारू 6 पर्यंत जतटी उक्ति रही तेगुड़िक मध्यरु जेगुड़िक ठीक उक्ति ताको बाछिकी लिखिब। तो प्रथमे क रे रही उत्कल जननी हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कह जाए। तो यहाँ ठीक कह जाए तो यहाँ ठीक उत्तर तुम मैंने खातार बाछिकी लिखिब। तापर ख नंबर नील वनभूमि उत्कल जननी देहरे शोभा पाउची। तो यहाँ भूल अच्छे। सुंदर पक्षी मानक कलरवरे मुखरित हुए परिवेश। तो ये उक्ति ठीक अच्छे। घ नंबर ओडिशा माँ सुंदर सोरिष क्षेत्र सुशोभित। तो ये उक्ति मध्य भूल अच्छे। तापर व नंबर उत्कल जननी चक्षु ज्ञान विज्ञानर आलोकरे आलोकित। तो ये उक्ति ठीक अच्छे। च नंबर पशु मानक रक्तरे चर्चित। ठीक अच्छे तो यहाँ जो देखुच जो टाइप लिखाई तो जिते मु टाइप करी जो पीडीएफ टी बनई तो से सॉफ्टवेयर एमती हो जाऊँगी। ठीक अच्छे तो मैंने एडजस्ट करदेव। तो पशु मानकर रक्तरे चर्चित होइची उत्कल जननी पाद। तो ये उक्ति भूल अच्छे। 6 नंबर पवित्र तीर्थस्थान मानकरे परिपूर्ण होइची उत्कल प्रदेश। तो ये उक्ति ठीक अच्छे। तो तापर देख 2 नंबर तो 2 नंबर क्वेश्चन रही बंदनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। तो ये जो देख शब्द देइछि ताकू नेकी तमे ये बंदनी मध्य फिलअप करिवो हैला। तो देख तार उत्तर मैं तुम कर देखी देछि। तो प्रथमे कर रही कल कल डैश तारु विहंगे है तो चारु तो स्पेलिंग अच्छी भूल लिख कल कल मुखरित है तो लिख प्रथमटा मुखरित। तापर ख डैश सुशोभित तीरा तो लिख ताल तमाल। देख तुम मान खाली उत्तर गुड़िक देखी दूसरी तुम मैंने आराम से जापर। तो कर रही देख कल कल तो डैश लिख मुखरित चारु विहंगे। ख नंबर ताल तमाल सुशोभित तीरा। ग नंबर जोगी ऋषिगण ऋषच पवित्रा। घ नंबर पुण्य तीर्थ चय पूर्ण प्रदेशा। तापर व नंबर विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा। तो तापर देख 3 नंबर तो 3 नंबर क्वेश्चन रही निम्नलिखित शब्द मान को व्यवहार करी गोटे सार्थक वाक्य गठन करिवो। तो शब्द रही पयोधी जननी नील जोगी पुण्य शोणित मंदिर। तो आपको नहीं गोटे वाक्य गठन करिवो। देख तो वाक्य कौन लिखिबो। तो प्रथमे जो रही पयोधी तो पयोधी लगे वाक्य गठन कले कौन हो ना उत्कल जननीर शरीर पयोधी द्वारा धौत होउछि। तो तापर जननी जननी ओ जन्मभूमि स्वर्ग ठारू गरी आसी। नील समुद्रर नील ढेउर दृश्य अत्यंत मनोरम। जोगी जोगी माने बनरे बास करुथिले। पुण्य
ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣ୍ୟଭୂମି ରୂପେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ। ଶୋଣିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଶୋଣିତରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପବିତ୍ର, ସୁଶୋଭିତ, ସୁନ୍ଦର, ସ୍ନେହ, ସୁନନ୍ଦନ, ପୁଣ୍ୟ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ, ତ ପବିତ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ଅପବିତ୍ର, ସୁଶୋଭିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କୁଶୋଭିତ, ସୁନ୍ଦରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କୁତ୍ସିତ, ସ୍ନେହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କ୍ରୋଧ, ସୁନନ୍ଦନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କୁନନ୍ଦନ, ପୁଣ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ପାପ। ତ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର। ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଭି ସୋ ସୂତ। ତ ଏଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁଶୋଭିତ। ତାପରେ ମାତାଲ ତଳ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ ହେବ ତାଳ ତମାଳ। ମଣ୍ଡ ଭୂସ୍ୱଲଭୀ, ତ ଏଟାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧିକି ଧ୍ୟାନୀ, ତ ଆକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ ହେବ କୀର୍ତ୍ତି ନିତ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ରସୁରବ କୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ସୁରବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର। ତ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର 4 ଗୋଟି ଅର୍ଥ ସୂଚିତ ହୋଇଛି, ତହିଁରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। କରେ ରହିଛି ଦେଖ ଚାରୁ ହାସମୟୀ। ତ ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର, ହସି ହସିକା, ନା ଠୋଠ ହସ, ନା ମୁରୁକି ହସ। ତ ଚାରୁ ହାସମୟୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାରୁ ହାସମୟୀ। ଖ ନମ୍ବର ତଟିନୀ। ତ ତଟିନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତଟିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀ। ଗ ନମ୍ବର ଭୂଧର। ଭୂଧରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପର୍ବତ। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ରୁଷଜ। ରୁଷଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୁଷଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତ୍ର କୋଡ଼ିଆ। ଅ ନମ୍ବର ଅରି। ଅରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଶତ୍ରୁ। ଚ ନମ୍ବର ବିହଙ୍ଗ। ବିହଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପକ୍ଷୀ। ତ ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର। ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ତ ଯେଉଁ ସୁରବର, ପୟୋଧି, ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଭୂଧର, ଶୋଣିତ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ତୁମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମାସର ନାମ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ସୁରବର। ସୁରବରର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର। ତ ସମାସ ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ପୟୋଧି। ପୟୋଧିର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେବ ପୟୋକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ। ସମାସର ନାମ ହେଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଅନିନ୍ଦ୍ୟାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାର ସମାସର ନାମ ହେଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଭୂଧର। ଭୂଧରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ। ତ ସମାସ ହେଉଛି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ସମାସର ନାମ ହେଉଛି ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ। ତ ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର। ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। କରେ ରହିଛି ଦେଖ ଜନନୀ, ମା, ଭଗିନୀ, ବୋଉ, ମାତା।
तो जननी अर्थ जहाँ मार अर्थ सैया बोर अर्थ सैया मातार अर्थ सैया किंतु भगिनीर अर्थ हूँ अलग बा भौणी तो यहाँ को तुम अलग लिख गोल करदेव। ख नंबर घन वन अरण्य बण जंगल तो यहाँ हूँ घनटी घन शब्द हूँ अलग। ग नंबर जोगी ऋषि तपस्वी दयालु मुनि तो अलग शब्दटी एठार हूँ दयालु। घ नंबर पवन वायु मरुत शिकर अनिल तो एठार अलग शब्दटी हूँ शिकर। व नंबर भूधर पहाड़ बारिधि पर्वत अटल तो अलग शब्दटी हूँ बारिधि। तो तापर देख 9 नंबर तो 9 नंबर क्वेश्चन रही निम्नलिखित शब्दगुड़िकर अर्थगत पार्थक्य लेख पार्थक्य दर्शाओ। तो पुत पुतर अर्थ कौन लिखा शाली शालीर अर्थ कौन धन्य धनर अर्थ कौन सज साजर अर्थ कौन चारु चरुर अर्थ कौन। तो प्रथम देख पुत पर दीर्घकार पुतर अर्थ हूँ पवित्र पर हर्षकार पुतर अर्थ हूँ पुत्र। शाली लरे हसे काले शालीर अर्थ हूँ एक प्रकार धान आउ तालबेसर आकार लड़े दिए शालीर अर्थ हूँ पत्नीक सान भौणी। धन्यर अर्थ हूँ प्रशंसनीय धनर अर्थ हूँ संपद। तो तापरे सज सजर अर्थ हूँ जंत्रपाति उपकरण आउ साजर अर्थ हूँ बेश पोशाक। चारुर अर्थ हूँ सुंदर चरुर अर्थ हूँ यज्ञरु उत्पन्न पायसान। तापरे 10 नंबर तो 10 नंबर क्वेश्चन रही निम्नलिखित प्रत्येक शब्दर दुईटी लेखा प्रति शब्द लेख। तो प्रथम अच्छी पयोधि शुभ्र ऋषि विहंग तरंग तो एमानकर दुईटी लेखा प्रति शब्द लिख। तो पयोधि पयोधिर प्रति शब्द हूँ सागर सिंधु शुभ्रर प्रति शब्द हूँ श्वेत स्वच्छ विहंगर दुईटी प्रति शब्द हूँ पक्षी विहग ऋषिर दुईटी प्रति शब्द हूँ मुनि तपस्वी तरंगर दुईटी प्रति शब्द हूँ उर्मी आउ लहरी। तो तापर देख क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न 11 नंबर रही चारु हासमयी चारु भाषमयी काहाकू कुहाजाइछि तार उत्तर लिखिब उत्कल जननी को चारु भाषमयी कुहाजाइछि। 12 नंबर प्रश्न उत्कल जननी शरीर को किए धोई देउछि तार उत्तर लिखिब उत्कल जननी शरीर को समुद्रर पवित्र जलधारा धोई देउछि। 13 नंबर प्रश्न उत्कल जननी काहार शीतल पवन रे उत्फुल्लित हेउछन्ति तार उत्तर लिखिब उत्कल जननी नद नदी तटर शीतल पवन रे उत्फुल्लित हेउछन्ति। तापर 14 नंबर प्रश्न तो 14 नंबर प्रश्न रही उत्कल जननी समुद्र तट देश केउथिरे सुशोभित तार उत्तर लिखिब उत्कल जननी समुद्र तट देश ताल तमाल वृक्ष मानक द्वारा सुशोभित। 15 नंबर प्रश्न नील पर्वत गुड़िक केउ आकृति रे उत्कल जननी देह को सजाउछन्ति तार उत्तर लिखिब नील पर्वत गुड़िक तरंग आकृति रे उत्कल जननी देह को सजाउछन्ति। 16 नंबर प्रश्न उत्कल जननी अंग केउथिरे शोभित तार उत्तर लिखिब उत्कल जननी अंग घन अरण्य द्वारा शोभित। तो तापर 17 नंबर प्रश्न तो 17 नंबर प्रश्न रही उत्कल जननी चक्षु केउ आलोकरे उज्जवल तार उत्तर लिखिब उत्कल जननी चक्षु ज्ञान विज्ञान आलोकरे उज्जवल। 18 नंबर प्रश्न केउ मानक पत्र कुड़ियारे उत्कल जननी पवित्र तार उत्तर लिखिब जोगी ऋषि मानक पत्र कुड़ियारे उत्कल जननी पवित्र। 19 नंबर प्रश्न
ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର କାହାର ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତ ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହାର ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳର କ୍ଷେତ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍କଳର କ୍ଷେତ ଧାନ ଶସ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ। ତ ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍କଳର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିତ? ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିତ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନଙ୍କ କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଛି? ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଛି। 27 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ। ତୁମର ଏଠାରେ 4ଟି ସରଳାର୍ଥ ରହିଛି ହେଲା। ତ 28 ନମ୍ବର ଦେଖ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିକର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପୂତ ପୟୋଧି ଜନନୀ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ତ ଶୀର୍ଷକ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ଭୂୟସୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ମେଖଳା ସଦୃଶ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରିଥିବା ସମୁଦ୍ର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୌତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଳ ତମାଳ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ତଟ ଦେଶରେ ଶୀତଳ ମୃଦୁ ପବନ ପ୍ରାଣକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରେ। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ତାପରେ 29 ନମ୍ବର। ତ 29 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେୟା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଜନନୀ। ତ ତାପରେ ଲେଖିବ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ତୁମେ ଲେଖିବାର ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ବିଷୟକୁ ଉଚ୍ଚ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଖାରବେଳ ଗଙ୍ଗ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭଳି ସାହସିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଏହି ମାଟିର ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି।
महान कवि जयदेव, ज्योतिर्विद पठाणी सामंत और वैज्ञानिक प्राणकृष्ण परिजा प्रभृति विश्व दरबार रे निज निज क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जन करि। तो तापर नेक्स्ट 30 नंबर कविकुल मौली सुनंदन विद्या भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या धन्या पुण्या चिर शरण्या जननी जननी जननी। तो प्रथम लिखिब कविकुल मौली डैडस जननी। तो तापर लिखिब संक्षिप्त पद्यांशटी वंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितार उद्धृत। आलोच्य प्रसंग रे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल जननी किपरि श्रेष्ठ कवि मानक द्वारा वंदनीय होइछंती से विषय को आवेगपूर्ण भाव में वर्णना करिछंती। तो महान कवि और सुपुत्र मानक द्वारा उत्कल जननी वंदनीय तांकर प्रशंसनीय कीर्ति सारा विश्व रे प्रचारित सेतिपई से धन्या पुण्यवती और सर्वदा शरणदात्री भावे चिर नमस्य। प्रसंगटीरु कविंकर मातृभूमि प्रशंसात्मक दृष्टिभंगीर आभास मिले। तो तापरे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 31 नंबर वंदे उत्कल जननी कवितारु कविंक देशभक्तिर परिचय दीर। तो एगुड़िकर उत्तर मुझे तुमको देखा दूचे, तुमने भिडियोटी को पॉज करी किंबा स्क्रीनशॉट नहीं यार उत्तर लिखिदेव। तो यहाँ हूँ प्रथम पारा, तापर यहाँ द्वितीय पारा, तो यहाँ तृतीय पारा। तापर 32 नंबर प्रश्न उत्कल जननी काहींकी वंदनीय पठित कविता अवलंबन रे आलोचना कर। तो यार उत्तर मध्य तुमने भिडियोटी को पॉज करी किंबा स्क्रीनशॉट नहीं लिखिदेव। तो यहाँ प्रथम पारा, तो यहाँ द्वितीय पारा उत्कलर सुंदर भाषा, तापर उपासक मानक कुटीर, तो यहाँ तृतीय पारा। तो तापर 33 नंबर एक सार्थक देशात्मबोधक कविता भावे वंदे उत्कल जननी को विचार कर। तो यार उत्तर मध्य से भाई तुमने लिखिदेव। तापर 34 नंबर वंदे उत्कल जननी कवितार उत्कल जननी महनीयता प्रतिपादन कर। तो यार उत्तर मध्य तुमने पॉज करी किंबा स्क्रीनशॉट नहीं लिखिदेव। तो जदि तुमको भिडियोटी भल लगी थाए तो तुमने भिडियोटी गोटे लाइक करिवो एवं तुमମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।